Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o tome da li su piercinzi grijeh. U suštini se može reći da je nošenje piercinga grijeh. Ali treba da se vratimo unazad u prošlost, da vidimo odakle potiče ovaj običaj ukrašavanja tijela piercingom. Ili piercingom, jel? Uglavnom, ciljano piercing različitih dijelova kože i tijela kao što su usne ili uši kao tradicionalni nakit za tijelo praktikuju brojne kulture i etničke grupe hiljadama godina. Pored dekorativne funkcije, obično je to diferencijacija od drugih plemena, duhovni rituali ili simbolično predstavljanje ili proslavljanje promjene zrelosti ili društvenog statusa. Međutim, većina površinskih piercinga, kao što je piercing korzeta ili piercing Madison, novi su u kasnim 90. godinama prošlog vijeka. Uglavnom imamo i tradicionalni piercing, na primjer u Indiji. Jedna Indijka nosi piercing u ušnim resicama, nostrvama i nosnoj pregradi, usnama i genitalijama. Uši su prvi put probušeni u Egiptu oko 1550. godine prije Hrista. To je čak i dokazivano. Posputna maska drevnog egipatskog faraona Tutankamona prikazuje ga sa raširenim ušima. Uvećani piercingi u ušima su također prikazani na statujama Bude ili aztečkim relikvijama. Tradicionalne olmečke kamene skulpture svjedoče o ispušenim ušima. Šta više, piercingi za uši, čepovi za usne i nakit za pregrade poznati su od naroda Centralne Amerike, kao što su purepeča, zapoteci i asteci. Mursi žena sa pločicom za usne i rastegnutim ušnim školjkama. Također mogu da navedem kao jedan primjerak. Što je tanjir veći, žena ima više poštovanja. Danas se neobičan nakit koristi i kao turistička atrakcija. Prema hinduističkom vjerovanju, dječje uši se buše kao dio Karnevathao rituala, kako bi se zaštitile od bolesti. Malo je dokaza o tradiciji piercinga u Europi pred srednjem vijeku. Jedna od rijetkih preživjelih relikvija oko 2600 godina stara keltska bronzana maska iz halštatskog perioda, koja ima uši izbušene sa obje strane. Imamo i duhovni piercinzi, to su prema izvještajima španskih osvajača iz 16. vijeka i sačuvanim kamenim rezbarijama. U Centralnoj Americi su probušeni uši, jezici, obrazi i genitalije kao prinos za unutrašnje pročišćenje. Imamo i naravno i festival 9 careva. On se održava svake godine u Phuketu na Tajlandu od 1825. godine. Tokom prvih 9 dana 9. mjeseca kineskog kalendara brojni učesnici ulaze u stanje transa u sklopu prizivanja bogovima i zabadaju mačeve, grane, gvozdene šipke ili svakodnevne predmete. Ponekad velikog prečnika kroz svoje obraze, jezike ili drugih dijelova njihovog tijela tokom procesije. Oni djeluju kao medijumi za 9 duhova čuvara i smatraju se opsjednutima tokom rituala. Slična tradicija se slavi svake godine u Malajziji u januaru, februaru na festivalu Thaipusam. Ti učesnici uz pomoć učitelja počinju da se pripremaju za festival mjesecima unaprijed i u kome se dovode u stanje transa. Probijaju udice ili ražnjiće kroz razne dijelove tijela, a zatim živopisno ukrašeni sa pratećim prilozima povrka do hrama njihovog boga u Sambramanijamu da ispuni zavet da opere svoje grijehe ili da zatraži zdravlje i sreću. Krv rijetko izlazi iz rana od kojih se neke dezinfikuju pepelom. Sunčani ples je ceremonija koju izvode različita indijanska plemena kojoj igrači buše kožu na grudima ili leđima i kroz njih provlače drvene klinove povezana kanapima. Konce su vezane za drvo oko kojeg indijanci plešu 4 dana od izlaska do zalaska sunca, bez sjenke, hrane i vode. Ovu tradiciju je preuzeo pokret modernih primitivaca pod imenom Body Susp. Naravno i gej scena je također eksperimentisala sa piercingom još u 1970. godinama. Na primjer, minđuša u desnoj ušnoj rezici dugo se pripisivala gejevima kao znak identifikacije.
Tako da, ljudi moji, nije potrebno kao pravoslavni hrišćani da svoja tijela sa piercingima uništavamo. U svakom slučaju, svako ima slobodnu volju da radi šta god on želi. Također želim da kažem da ne osuđujem nikog ko ima piercing, ali lično to ne bi nikad uradila. Tako da uvijek se informišite kada nešto radite na sebi, na primjer kao što su tetovaže. O tetovažama sam davno već napravila jedan video, gore ću vam staviti link da ga možete pogledati. A eto, mi se vidimo u sljedećem videu. Zbogom, amen.